नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रवीण आपण मानक स्वागतम जनाऊँगी अनुचिंता वाल प्रवीण यूट्यूब चैनल रे सावित्री व्रत पाई केतेक नीति नियम आसंतु जानी नेबा आज अनुचिंता। 1 नंबर सावित्री व्रत दिन सबु जुड़ी हुई कि थिबा देवादेवी को पूजा करिबा सहित दिन सारा स्मरण करिवे जहा द्वारा आपणक पति पत्नी जीवन थिबा जाए जुड़ी हुई कि रही पारिबे। तो जदि एई भिडियोटी जो माँ माने देखुछंती जदि सेई माँ माने सावित्री व्रत करुछंती ताले जुड़ी हुई कि थिबा देवादेवी को पूजा करंतु जहाँकि आपणक पति पत्नी जीवन थिबा जाए आपण माने मध्य जुड़ी हुई कि रही पारिबे। 2 नंबर सावित्री व्रत दिन जमदेवता को मध्य पूजा करा जाए काहेकि ना देवी सावित्री सत्यवान को पाई जमराजा को मध्य पूजा करिथिले आपण माने भी चाहिए मध्य पूजा करि पारंती। 3 नंबर सावित्री व्रत किंबा अन्य दिन रे स्त्री माने स्वामींकर पाद धुआ पानी पिउछंती एमिति किछि शास्त्र रे लेखा नाही एहा हेउछि शास्त्र विरोधी अटे। 4 नंबर जदि आपण निज बाप घर भार आनी कि सावित्री व्रत करंती तो स्त्री वैधव जंत्रणा भोगिबे एवं स्वामी अल्प आयु हेबे एहा श्रीमदेवी भागवत रे लेखा अछि। 5 नंबर सावित्री व्रत निज स्वामी पैसा रे करिबा बहुत भल होई थाए बापा मां को कष्ट देकी एते सबु जिनिस आनंतु नाही एथि प्रति टिके ध्यान देबा उचित। 6 नंबर पूजा रे आपण सबु प्रकार रो फल भोग करि पारिबे जदि सबु प्रकार रो फल नाही ताहले आपण 5 प्रकार फल रे पूजा करि पारिबे। 7 नंबर एही दिन आपणकर श्रृंगार जिनिस पिंधिबा पाई बा लगाइबा पाई भूलिबे नाही विशेष करी एही जदि सबु जिनिस नाली रंगर होई थाए एहा बहुत भल होई थाए एवं शुभ मध्य होई थाए एवं आपण मानकर मंगल मध्य होई थाए तो एथि प्रति टिके ध्यान देबा निहाती जरूरी। 8 नंबर जदि आपणकर ऋतुस्राव होईछि ताले आपणकर 5 दिन होइथिले पूजा करि पारिबे भोग पाई पारिबे एवं सबु साड़ी चूड़ी एही सबु आदि पिंधि पारिबे। तो जदि आपण मानकर 5 दिन रु कम होई थाए ताले आपण माने एही सबु जिनिस करि पारिबे नाही तो एथिप्रति टिके सतर्क हेबा निहाती आवश्यक। 9 नंबर बट सावित्री व्रत दिन नाली रंगर फूल अर्पण करिबा उचित एमिति करिबा द्वारा सुख शांति प्राप्ति होई थाए। 10 नंबर नील कला धला चूड़ी एवं भांगी जाइथिबा चूड़ी एही सबु आदि भूल रे भी पिंधिबा उचित नुहे एमिति करिबा द्वारा यह अमंगल होई थाए। तो माँ माने आपण माने जदि नील कला धला चूड़ी एवं भांगी जाइथिबा चूड़ी पिंधुछंती यह अनुचित आपण माने एथि प्रति टिके ध्यान देबा निहाती आवश्यकता। 11 नंबर एही दिन निज गृह रे पिठा जिनिस किंबा मिठा जिनिस किछि प्रस्तुत करंतु एवं ठाकुरंक पाखरे निहाती भावरे भोग लगांतु एहा कले आपणकर मंगल होई थाए एवं आपणक स्वामींकर मध्य मंगल होई थाए। 12 नंबर एही 3 दिन पोड़ा द्रव्य कि आमिष खाद्य पिता द्रव्य कि पियाज रसुण आदि भोजन करंतु नहीं एवं ता सहित एही 3 दिन स्वामी स्त्री शारीरिक संपर्क ठारू दूरे रहिबे एही सब पालन करिबा द्वारा बहुत मंगल होई थाए। 13 नंबर सावित्री व्रत को 3 दिन धरी निष्ठार सहित पालन करिबा कथा। सावित्री व्रत पूर्व दिन व्रत आरंभ करिवे एवं सावित्री व्रतर परदिन पर्यंत आपण माने करि पारिबे। तो आपण माने जदि सावित्री व्रत करूछंती ताले आपण माने पूर्व दिन व्रत आरंभ करि पारिबे एवं सावित्री व्रतर परदिन पर्यंत मध्य आपण करि पारिबे। 14 नंबर सावित्री व्रत को एही 3 दिन निष्ठार सहित पालन करिबा द्वारा
ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟଫଳ ବି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି 3 ଦିନ ଯାକ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। 15 ନମ୍ବର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ 3 ଦିନ ଧରି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବା କଥା। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପୂର୍ବଦିନ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ପରଦିନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। 16 ନମ୍ବର, ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ମନେ ରଖିବେ କି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ କଳା ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭଳି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ମା'ମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭୁଲରେ ବି କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 17 ନମ୍ବର, ବ୍ରତ ଆପଣ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ପୁରା ଖୁସି ମନରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ରତଟିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। 18 ନମ୍ବର, ଏହି ଦିନ ସିଙ୍ଗାର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସିଙ୍ଗାର ଜିନିଷ ଦାନ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଲେ ଆପଣ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। 19 ନମ୍ବର, ଏହି ଦିନ କାହାକୁ କଟୁ କଥା, ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। 20 ନମ୍ବର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଦିନସାରା ବ୍ରତକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ତା ବାସି ଦିନ ବ୍ରତକୁ ପାଣିରେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ବ୍ରତଟିକୁ ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବିସର୍ଜନ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ କରିପାରିବେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। 21 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି ସେମାନେ ମାସ୍ତିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ପଣା ପିଇପାରିବେ, ଶାଗୁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଫଳମୂଳ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପ୍ରତି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇନଥାଏ। 22 ନମ୍ବର, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ, ଉପବାସ ରହିବେ ନାହିଁ, ଫଳମୂଳ ଆହରଣ କରିକି ରହିବେ, ଖାଲି ପେଟରେ ଜମା ବି ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଛୁଆ ଓ ମା'ର ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। 23 ନମ୍ବର, ଏହି ଦିନ ପରନିନ୍ଦା, ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଗୁଲୁରି ଆଦି କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦିନରେ ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଦିନରେ ସେଦିନ ଶୋଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସେହିଦିନ ବ୍ରତ ହିଁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଛୁତକ ବା ମୁତକ ଆପଣ ଜମା ବି ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମାରା ହୋଇଥାଏ ତା, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନୂଆ କରି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। 26 ନମ୍ବର, ପୂଜା ଆପଣମାନେ ଘରେ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ନାରାୟଣଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କରିପାରିବେ, ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ସାବିତ୍ରୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମନେ ରଖିବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣ ଯେଉଁଠିକୁ ବି ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବରଗଛ ପାଖରେ ଯାଇକି ଟିକିଏ ପୂଜା କରିକି ଆସିବେ,
तो आपण जो दिन सावित्री व्रत करूछंती तो सही दिन टिके जाई कि बरगछ पाखरे पूजा करिकी निहाती आसीबा जरूरी कहीं ना यह कले आपणकर मंगल होइथाय एवं आपणक स्वामींकर मध्य मंगल होइथाय। 27 नंबर आपण माने हलदिया रंगर व्रत पूजा करि पारिबे एवं नाली रंगर व्रत मध्य पूजा करि पारिबे। ता सहित व्रतरे 7टी गंठी पड़ी थाए एवं व्रत को डाहाण पट हाथ रे धारण करिवे। तो एथिप्रति टिके आपण माने ध्यान देवा निहाती आवश्यक। 28 नंबर सावित्री व्रत प्रति वर्ष ज्येष्ठ मास अमावास्या तिथि रे पड़ी थाए। चलित वर्ष सावित्री व्रत जून 6 तारिख रे पड़ुअछि। 29 नंबर सावित्री व्रत हेउछि आम ओडिया मानकर विशेष करी विवाहिता नारी मानक गोटे बहुत बड़ पर्व अटे। 30 नंबर मने रखंतु आपण सावित्री व्रत दिन किछि भी बदलाइकी नुआ पिंधिबे नाही, जेमिति कि चूड़ी कि मंगलसूत्र एही सबु आदि आपण माने 2 दिन आगरु बदलाइकी नुआ पिंधि पारिबे। तो जदि आपण माने चूड़ी किंबा आपणक मंगलसूत्र इत्यादि बदलाइबा चाहुछंती ताले सावित्री व्रतर 2 दिन पूर्व आपण बदलाइकी नुआ पिंधि पारिबे। व्रत दिन आपण पिंधिबा उचित नुहे। 31 नंबर पूजा दिन आपण जहाँ भी पूजा करिवे बा अर्पण करिवे से सबु गुड़िक जेमिति खंडित न हुए बा भंगा फटा न होइथवा दरकार। तो आपण माने जो चूड़ी किंबा जेकोसी जिनिस धारण करिवे सही जिनिस जेमिति भंगा फटा न होइथवा दरकार। एथिप्रति टिके ध्यान देवा निहाती आवश्यक। तो आज भिडियोटी जदि आपको भल लगी ताले भिडियोटी गोटे लाइक करके चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन उपर क्लिक करके ऑल उपर प्रेस करंतु एवं कमेंट माध्यम हमको जणांतु ए भिडियोटी आपको केमिति लागिला। आज पई विदाय नेछु। देखा पुणी गोटे भिडियो रे। जय जगन्नाथ।